teman-teman, banyak sekali kendaraan berlumpur. Wow, sangat berlumpur sekali teman-teman. Mari kita cari tempat buat kendaraan yang berlumpur teman-teman. Wehehe, udah ada tempat buat naruh kendaraan yang berlumpur teman-teman. Mari kita taruh. Wow, ini kendaraan apa? Widih widih, berlumpur sekali. Wow. Widih widih, seperti kapal. Wehehe, kendaraan apa teman-teman? Seperti mobil. Widih widih, hewan apa ini? Wow. Seperti topeng. Kita kumpulin lalu kita bersihkan teman-teman. Wow, kendaraan apa lagi nih? Widih widih. Wow, ada garukannya teman-teman. Wehehe, seperti pesawat. Widih widih, ada topeng lagi. Wow. Wow, kendaraan apa ini? Wow, seperti hewan. Wadidaw wadidaw. Widih widih. Sangat berlumpur sekali teman-teman. Lumpurnya kemasan ya. Wow. Wow, keren sekali. Widih widih. Wow, ini kendaraan apa teman-teman? Wih. Oke teman-teman, kendaraan udah kita kumpulin semua. Mari kita cuci. Wehehe, kita udah ada air bersih teman-teman. Mari kita cuci satu persatu mainan yang berlumpur. Let's go. Wih, widih widih. Ini mainan apa teman-teman? Mari kita bersihkan. Widih widih widih. Ini buaya yang suka gigit teman-teman. Keren. Widih widih widih. Ini pesawat apa teman-teman? Mari kita bersihkan. Wadidaw wadidaw. Ini pesawat terbang teman-teman. Mantul. Widih widih widih. Ini kendaraan apa teman-teman? Mari kita cuci. Widih widih widih. Ini truk tangki teman-teman. Let's go! Keren. Wow, sangat kotor sekali teman-teman. Mari kita cuci. Wehehe. Ini mobil ambulan teman-teman. Keren. Wow, sangat berlumpur sekali teman-teman. Mari kita bersihkan. Widih widih widih. Ini tank baja teman-teman. Keren. Wehehe, sangat berlumpur sekali. Mari kita bersihkan. Widih widih widih. Ini mobil box JNE teman-teman. Keren. Kendaraan apa ini? Mari kita cuci. Wadidaw wadidaw. Ini mixer truk teman-teman. Keren. Wow, sangat kotor sekali. Mari kita cuci. Wis wis wis. Ini motor balap teman-teman. Mantul. Widih widih widih. Ini topeng apa teman-teman? Mari kita cuci. Wadidaw wadidaw. Ini topeng Iron Man.
Wow, imut sekali. Ini mainan apa teman-teman? Mari kita bersihkan. Wehehe, ini Angry Bird yang bisa ngebom teman-teman. Mantul. Ini hewan apa teman-teman? Mari kita cuci. Wehehe, benar sekali. Ini macan teman-teman. Keren. Widih, ini hewan apa teman-teman? Mari kita bersihkan. Wehehe, ini singa teman-teman. Keren. Widih, sangat berlumpur sekali. Mari kita bersihkan. Wadidaw, ini Stunkar teman-teman. Keren. Sangat kotor sekali teman-teman. Mari kita bersihkan. Wadidaw. Ini kereta Thomas teman-teman. Mantul. Sangat berlumpur sekali. Mari kita bersihkan. Wadidaw. Ini truk keren teman-teman. Keren. Wehehe, sangat kotor sekali. Mari kita cuci. Widih. Ini bulldozer teman-teman. Mantul. Hewan apa ini teman-teman? Mari kita cuci. Wehehe, ini hewan zebra teman-teman. Keren. Wih, ini ada apa lagi ya? Mari kita bersihkan. Widih. Ini lokomotif kereta teman-teman. Mantul. Widih. Mainan udah kita cuci semua teman-teman. Nantikan video selanjutnya. Bye-bye.